Masarap. With feelings. Ginabidyohan na tugag. Good humor. They say I'm out of my mind. Standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. Masak na! Ano boy? Ari na kami sa Cadiz. Here with Idol and the crew. Ano ganun? Hi. Hi! Waiter. Mangihin ako! Mangihin na! Would like kong babayan. Kaya ano yan si Ata nga ato. Oh my gosh. Oh my God. Kaya hindi pa ko ready. Samtang fresh pa. fresh pa pa. kami. Fresh pa kami. Gutom na. Gutom. Mangihin na. Oh. Ang mga men. Sa kami bala. Si Lady C, ano? Lady C. Lady C. Kasi Jake Cyrus. Jake Cyrus, by the way. Ay, visit nyo nga ako ng vlog show. Hi guys, this is Alvin. DINAGSA kami sa Cadiz. Guys, no, that's Jake Cyrus. Ang duwa kami na rice skillet. Oha, oha. Aha. Nyaga ta danay. Hi, good evening. Good morning. This is Alvin. Dari kami sumong sa Cadiz. Kaya ano na tawag sa atin? DINAGSA sa Cadiz. Ano ba? Ba't mo sa sitwasyon? Our current situation now, hari kami, how many times na kami mag-transfer sa tricycle to reach our destination. Supposed to be our destination is Tumabini. But yet, we're here now at the Rotonda sa Cadiz. Habang-habang biyahian pa ito papuntang ano. Ay, wow, English. Kuya man ko. Tagalog to, tangay. There's a lot of struggle that we experience guys. right now. Jake Cyrus is in the house, so enjoy the DINAGSA. Dagang ako nga utot. Utot sa lawas sa kulor. Sige guys. Kita tayo lang sa With feelings. Ginabidyohan na tugag. Ano? Paano mag-mixkla? Ako po, bro. Dito ka na lugar na kato niya. Banggat yung Sindat ka. Asinda mong nagyapon banggat yung lugar. Sige ka. Barangay. Day, tara ka lang, Day. Alvin, bye-bye. Ipaputsut ka na lang. Joke lang, kami lang. Oh, Diyos mo sa mga lang. Ayaw. Alala. Hello, Philippines.
Wala pa. Ito, lagyan mo to. Ay, Miko. Wasak na! Ano boy? Ano ba? Ay, sinibatas. Ang nag-upload na. Yo, we're having fun here. Kami nga 5. Ano, Day? Marami mo kami nga 5. Oh yeah! Oh yeah! Hindi na may mitas po daw ko talaga. Mimis. Dili ano, idol? Dili idol? Mimis fast food.